अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फरजीन अमीन। फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू की धूम मची हुई है। आप बहुत सारे लिंक्स पे उनका इंटरव्यू देख भी रहे हैं, सवाल जवाब भी देख रहे हैं। जिनको ये समझने में दिक्कत हो रही है हम उनके लिए तर्जुमा भी कर देते हैं। लेकिन बात हम शुरू करेंगे कि BBC के इस सारे इंटरव्यू की जिसकी धूम मची हुई है, पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया जाए। एक ह्यूमिलिएटिंग अंदाज में इंटरव्यू किया गया जिसको फवाद चौधरी साहब ने कदरे बेहतर तरीके से हैंडल कर दिया। लेकिन अगर आप होस्ट की ज़बान सुने तो आपको समझ में आता है कि वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे और पाकिस्तान के बहुत तमस्खराना आवाज़ के अंदाज में उन्होंने सवाल कोट किए। और इंट्रोडक्शन जो फवाद साहब का दिया वो ऑलरेडी ही इंसल्टिंग इंट्रोडक्शन था अगर हम उसे समझे तो। उन्होंने बात अपनी शुरू करते हुए कहा कि आज हमने जिन गेस्ट को बुलाया वो एक कमेलियन है, एक गिरगिट हैं जिन्होंने 10 प्रोफेशन बदले हैं। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये पहले वकील थे, फिर सहाफ़ी बन गए, फिर सहाफ़ी से इनको याद आया कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाता हूँ। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारी दर्जनों जमातें भी बदली हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और फिर अब ये PTI में है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी लग गए हैं। ये इंट्रोडक्शन कहीं से भी रिस्पेक्टफुल इंट्रोडक्शन नहीं है। ये कहने के बजाय कि वो सीजनड हैं या एक्सपीरियंसड हैं या उनको तजर्बा है इन शोबों का, ये नहीं कहा गया। ये कहा गया कि ये गिरगिट हैं और रंग बदलते रहते हैं और इस वक्त ये एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी ये रंग में हमारे सामने बैठे हुए हैं। पहला ही सवाल जो कोट किया जाता है हार्ड टॉक में फवाद चौधरी साहब से, वो ये किया जाता है कि आप जमहूरी स्टेट खुद को मानते हैं। ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जमहूरी स्टेट है, बल्कि ये कहा गया कि हर मुल्क जो ख़ुद को जमहूरी कहता है उस पर फ़र्ज़ है कि वो जितने सहाफ़ी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। जिस पर ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी बिल्कुल हमारे आइन का हिस्सा है, आर्टिकल 19 में आइन में लिखा गया है और हम इस चीज़ को 100% मानते हैं कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ बनना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि लेकिन दिन ब दिन हर महीने हम देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत जब से आई है तब से सहाफ़ियों के ऊपर जो अटैक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो आज़ादी सहाफ़त राय है उसको नुकसान पहुंच रहा है। अब फवाद चौधरी साहब ये बात सुन के बिल्कुल ऑफेंड हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इस बात को बिल्कुल गलत साबित करूंगा, मैं कंटेस्ट करूंगा ये मामला आपके सामने कि किस तरीके से ये बात बिल्कुल ही गलत है। उनके अल्फाज में आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आज़ाद ममालिक में से एक है, ख़ास करके मीडिया के मामले में। हमारे पास तकरीबन 43 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनल्स हैं जिसमें BBC भी शामिल है। हमारे अपने 100 से ज़्यादा चैनल्स हैं, 258 रेडियो स्टेशंस हैं, 1569 प्रिंट पब्लिकेशंस हैं। इससे ज़्यादा हमारी मीडिया का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब देखें, इतना बड़ा साइज़ उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया कि पाकिस्तान में इतना वसीम मीडिया है और इस वसीम मीडिया को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपकी बात को तो सिर्फ ये नंबर ही मुस्तरद कर देते हैं। लेकिन हार्ड टॉक के जो होस्ट हैं उन्होंने बहुत इंसिनुएट किया, प्रेशर किया, डाला। एक ही सवाल 3 से 4 दफ़ा दोहराया गया, जैसे फवाद चौधरी साहब को तो उनकी बात समझ में आ ही नहीं रही थी। आगे वो उनको कहते हैं कि ठीक है आप, लेकिन आपको कुछ रीडिंग्स दी गई थी जिसमें लास्ट जो पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किया जा रहा है जो असद अली तूर के साथ वाक़यात हुए हैं, उनको उन फिगर्स को देखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। इन सारी फिगर्स में पता चल रहा है कि उनके घर में घुस के उनको बेदर्दी से मारा गया और जिन्होंने मारा उन्होंने ISI का नाम लिया। तो इस सारे मामले पे आप कहाँ हैं, हुकूमत किधर है और हुकूमत क्या काम कर रही है। फवाद चौधरी साहब ने अपना काम मेंटेन रखा और फवाद चौधरी साहब जो जवाब देते हैं वो हम आपको उनके अल्फाज में बता देते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जी ये वाक़या पेश आया है और मैंने कल रात ही इसका नोटिस ले लिया था। सीनियर अफसर जो हैं पुलिस के वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। CCTV फुटेज हमें मौसूल हो गई है और CCTV फुटेज में जो लोग देखे गए हैं उनके ख़िलाफ़ भी तफ्तीश शुरू हो चुकी है, लोगों को सज़ा भी मिलेगी। लेकिन आगे उन्होंने एक बड़ा ताना मारा वेस्टर्न मीडिया को जो यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल था, क्योंकि हम पिछले
कुछ अरसे से एक ट्रेंड देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है और उनको रिडिक्यूल करने की, उनको ह्यूमिलिएट करने की पूरी कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि मगरबी मीडिया में फैशन बन गया है कि ISI को ऐसे हर वाक़े से जोड़ दिया जाता है, एजेंसीज़ को इन सारे वाक़यों से जोड़ दिया जाता है। वो कहते हैं मुझे ये भी पता है कि लोग ये क्यों कर रहे हैं, लोग ये इसलिए भी कर रहे होते हैं ताकि वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकें और उनको इमिग्रेशन में आसानी हो। आगे वो उनको काट देते हैं और उनको होस्ट जो है उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह देते हैं कि आप वज़ीर इत्तलात हैं, आप वज़ीर इत्तलात के, और सिर्फ ये नहीं कहा कि आप वज़ीर इत्तलात हैं, उनसे पूछने के अंदाज़ में कहा कि आप वज़ीर इत्तलात हैं ना, तो फिर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं। पिछले जो 24 घंटे गुज़रे हैं उसमें हमने जो केसेस आपको बताए हैं, आप कहते हैं कि वो इनफरादी नौयत के केसेस हैं लेकिन इनफरादी नहीं है। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल कोट कर देता हूँ। उन्होंने असद अली तूर के वाक़े की बात करने के बाद फिर अबसार आलम साहब के वाक़े की बात की कि अबसार आलम को भी पिछले महीने दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी और वो खुशकिस्मत थे कि बच गया, और ये सब आपकी हुकूमत के चलते हुए हुआ। तो इस सब के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये तीसरी दफ़ा था जब उन्होंने फवाद चौधरी साहब की रिट को हिट करने के लिए ये बात कही कि आप क्या कर रहे हैं, उनको ये बात साबित करने के लिए कि आपके पास तो ना कोई इन्फ्लुएंस है ना कोई पावर है, आप कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ का जवाब देते हुए फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इनफरादी वाक़यात बिल्कुल होते हैं और दुनिया में ऐसे वाक़यात हर जगह होते हैं, अकेला पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे ये वाक़यात हो रहे हैं। वो आगे से कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे वाक़यात पूरी दुनिया में नहीं होते, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान में हालात सुधरते हुए नज़र आ ही नहीं रहे। वो एक बार फिर से फवाद चौधरी साहब से कहते हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं। अब आप देखें कि कॉन्टीन्यूटी उनकी, कि वो तीसरी बार कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा मौका था जहाँ फवाद चौधरी को पैनिक कर सकते थे, गुस्से में आ सकते थे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आपका क्या मतलब है, वाई आर यू आस्किंग इट ओवर एंड ओवर अगैन। लेकिन वो उसको फिर दोबारा एड्रेस करते हुए अपना मौक़िफ़ रखते हैं कि मैं इस बात को दोबारा गलत साबित करूँगा। ये सवाल सियाक़ व सबाक़ के बिल्कुल बग़ैर किया जा रहा है। पाकिस्तान में हालात सिर्फ सहाफ़ियों के लिए ही नहीं बल्कि ओवरऑल हर शहरी के लिए ख़राब हुए, क्योंकि पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर लड़ा था और उस पास्ट की इम्प्लिकेशंस अब भी हमारे ऊपर जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आम शहरियों की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि इस वक्त उनकी ज़िंदगी भी उस कदर महफूज नहीं है। यहाँ हम अगर आप ग्लोबल क्रक्स के पोर्टल से बात करें तो हम कहते हैं कि ये मौक़िफ़ जब उन्होंने दिया है तो वो पाकिस्तान को वीक स्टेट बता रहे हैं कि यहाँ पे हर इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में। ऐसा शायद नहीं कहना चाहिए था, या बेहतर वर्जन इस सवाल का हो सकता था। पर तीसरी चौथी दफ़ा जब ये बात पूछी गई तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि देखें, बेनज़ीर भुट्टो को भी इस तरह के टेररिस्ट्स के वाक़यात में कत्ल कर दिया गया था। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं वो जंगें जो हमने लड़ी हैं, ख़ासकर वॉर ऑन टेरर की वजह से। इसके बाद वो आगे से उनको इंटरप्ट कर देते हैं, इससे पहले कि वो बात अपनी पूरी करते फवाद साहब। होस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं BBC की जानिब से कि आप मैं आज़ाद सहाफ़ियों पे जो हमले हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, आप तो उन्हें दहशतगर्द मानते ही नहीं हैं। ये लोग तो वो हैं जो रियासत के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग तो वो हैं जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के साथ जुड़े हुए हैं। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड बॉर्डर का हवाला देते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कैलकुलेट करती है इन्फ्लुएंसर्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड के कहाँ पे सहाफ़त की डिग्री क्या है, कहाँ पे कितनी सिक्योरिटी है। ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है बिल्कुल। अब उसको कोट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, इस्टेब्लिशमेंट पे जो भी सवाल उठाता है उसको हम देखते हैं कि उस पर हमले किए जाते हैं, या वहाँ वो आज़ाद सहाफ़ी जो हैं वो ख़तरे की सूरत हाल में चल जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है। फवाद चौधरी साहब उनको आईना दिखाते हुए कहते हैं कि दर हकीकत इन हादसात
یہ جو سارے حادثات ہوئے ہیں ان میں کمی آئی ہے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے. اور آگے وہ ان کو بعد میں ہوسٹ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب آپ پاکستان کی انٹیلیجنس کا نام لے رہے ہیں نا تو پھر آپ کو ثبوت بھی دینا ہوگا. ثبوت کیا ہے کہ ان سارے معاملات میں انٹیلیجنس کا کوئی ہاتھ ہے. جن کیسز کا آپ نام لے رہے ہیں ان سب پر تفتیش ہوئی ہے. خاص کر جو 2 کیسز کا آپ نے نام لیا ہے وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ابصار عالم کے کیس کی بات کی اور آپ نے اسد علی طور کے کیس کی بات کی. ان کی تو اب تک تفتیش چل رہی ہے, کوئی کنکلوژن نہیں آیا, کوئی رپورٹ نہیں آئی. تو پھر رپورٹ کے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ جو حملے ہوئے اس میں کون ملوث تھا, اس میں ریاست کا کیا ہاتھ تھا کیا نہیں؟ آپ یہ سارا کچھ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. انہوں نے بھی پھر آگے سے کاؤنٹر کیا ان کے آرگیومنٹ کو. اب ہوسٹ ان کو بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ انفرادی صحافیوں پہ حملے کیے جاتے ہیں, اکثر ان کے قتل بھی کر دیے جاتے ہیں, لیکن اس ساری بات کی وجہ یہ ہے کہ جتنے آپریٹ کر رہے ہیں میڈیا چینلز پاکستان میں اور جو میڈیا ایسوسیشنز ہیں ان کو آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جاتا اور ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ سکتی ہیں کیا نہیں. وہ پھر طلعت حسین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ طلعت حسین جو پاکستان کے مشہور صحافی ہیں انہوں نے یہ بات بتائی. انہوں نے کوٹ کر رہا ہوں کہ جب میں جیو پر شو کرتا تھا تو اکثر میرے شو کو سینسر کر دیا جاتا تھا, خاص کر جب میں یہ کہتا تھا کہ 2018 کے الیکشن ریگ تھے یا اس طرح کی کوئی بھی تفصیل جس میں بتایا جائے کہ الیکشن میں ریاست کی اور فوج کی کا ملوث تھی. اس بات کے جواب میں برہم ہوئے بے شک فواد چودھری, اور انہوں نے پہلے تو کہا کہ وہ طلعت حسین کو جرنلسٹ ہی نہیں مانتے, اور آگے انہوں نے کہا کہ ان کے شو کو بند نہیں کروایا گیا. ان کا شو آن ایئر ہونا جیو سے اس لیے ختم ہوا تھا کیونکہ اس کی ریٹنگ گر گئی تھی, اور پاکستان میں کیونکہ ہر جگہ کی طرح کمرشل چینلز ہیں, 112 پرائیویٹ چینل ہیں جو کمرشلزم پہ چل رہے ہیں, تو جس چینل شو کی ریٹنگ نہیں ہوتی اس سے بند کر دیا جاتا ہے. اس میں نہ ریاست کا کوئی رول ہے نہ ریاست کو کھینچ کے آگے لے کے جانا چاہیے. اب یہ تو وہ سوال تھے جو انہوں نے ڈائریکٹلی انسیڈنٹ پہ کیے جس میں اسد طور کے بارے میں اسد علی طور صاحب کے بارے میں اور ان کے ساتھ جو حادثہ پیش ہوا اس کے بارے میں بات کی اور بار بار ایک بات کہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے فواد چودھری کو ڈائریکٹلی کہہ ہی دیا کہ انفارمیشن منسٹر ہونے کے باوجود آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ آپ بتا سکیں کہ آپ کی اسٹیٹ کا میڈیا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. آپ کے اسٹیٹ کے میڈیا کو ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں. اس چیز پہ ایک اگریسو سٹانس دیتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آپ 5th لارجسٹ اسٹیٹ کے انفارمیشن منسٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ جو ہے دنیا کی 7th لارجسٹ ملٹری ہولڈر اسٹیٹ کے انفارمیشن منسٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کسی بھی طرح میری جو پوزیشن ہے اس کو کم نہیں کر سکتے. میں ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہوں, میری اہمیت ہے اور میں بتاؤں گا کہ میرے چینلز پہ کیا چل سکتا ہے اور کیا چل نہیں سکتا, کیونکہ میں انفارمیشن منسٹر ہوں اور میرے پاس ہی اتھارٹی ہے. یہاں جب چیزیں ہیٹڈ ہونے لگیں تو آگے ٹاپکس کو چینج کر دیا گیا اور پھر بات ہونے لگی کہ بلوچستان کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈسپلیسڈ پرسنز ہیں ان کے بارے میں رپورٹ نہیں کیا جاتا. 100 کچھ لوگ ہیں جو آج تک مسنگ ہیں, ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کیا جاتا, کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی, اس میں بھی ایجنسیز ملوث ہیں. اس کے جواب میں پھر فواد چودھری نے ایکسپلین کیا کہ وہ جو لوگ مسنگ ہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اور ہم بتاتے بھی رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ان میں سے افغانستان چلے جاتے ہیں کسی نہ کسی جماعت میں شریک ہونے کے لیے, پھر جنگوں کا حصہ بنتے ہیں, بیچ میں سے کچھ فوت ہو جاتے ہیں, جو نہیں ہوتے وہ آبویسلی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں اس لیے ڈسپلیسڈ ہیں. یہ ان کی ایک اپنی مرضی ہے جو بلوچستان کی غلط رپورٹنگ کر کے پوری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے. دونوں آن اینڈ آف ہم نے دیکھا کہ ہوسٹ جو ہے وہ بجائے اس کے کسی ہمبل سٹانس پہ آتے یا پاکستان کے کسی موقف کو قبول کرتے انہوں نے نہیں کیا. یہ 23 منٹ کا انٹرویو تھا, کویشچن اور آنسرز کا سیشن, جو سب سے زیادہ اس انسیڈنٹ پہ کویشچن آنسر ہوئے وہ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیے. باقی سارے اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی اور خاص کر فواد چودھری کو ٹرول ہی زیادہ کرنے کی کوشش کی گئی. عمران خان صاحب کی اتھارٹی کو کویشچن کیا گیا کہ ایز پرائم منسٹر ان کے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے ہاں جو ہوتا ہے وہ
ایجنسیز چلا رہی ہیں, ایجنسیز کر رہی ہیں. اگین اس کو ڈیٹر کیا بہت اسٹرانگلی فواد چودھری صاحب نے, اور اس چیز کا بھی یہی جواب دیا کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کو کسی بھی طرح ان کی جو اہلیت ہے اس کو کم نہیں کر سکتے, نہ ہی ان کی اہمیت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ اہم ہے اور پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول پرائم منسٹر ہیں, جو پاکستان میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں. جتنے پرائم منسٹرز آج تک پاکستان میں آئے ہیں ان سب میں یہ تھا وہ اخذ جو ہم نے آپ کو بتایا پورے انٹرویو کا. یہ سادہ الفاظ میں ترجمہ بھی ہے ان دونوں کی آپس میں کانورسیشنز کا, اور پورا کرکس ہے اس انٹرویو کا. اور ان سارے سوال جواب سے ہم آپ کو اس چیز سے بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے دیٹ از ناٹ گڈ. اینڈ بوتھ ہم دیکھیں ہماری پولیٹیکل پاورز کو بھی اور میڈیا کو بھی, دے ہیو ٹو کم آن ون اسٹیج جہاں نیگوسیشنز ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. جو تھرڈ پارٹی انوالومنٹس ہیں جو پاکستان کو ایک غلط شکل دینا چاہتی ہیں ان کو بالکل سرفیس پہ لے کے آنا چاہیے. ایجنسیز کے رول کو کلیئر ہونا چاہیے, انٹیلیجنس کی طرف سے سٹانسز آنے چاہیے, ان کا سٹانس کیا ہے, اسٹیٹمنٹس آنے چاہیے. اس ویکیوم کو فل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فواد چودھری صاحب نے اچھے طریقے سے ٹیک اپ کیا اس انٹرویو کو, اور بی بی سی کی طرف سے اتنا ہاسٹائل, اتنا عجیب سا اکھڑ سا بیہیویئر کیوں تھا فواد چودھری صاحب کی طرف؟ آپ کا جو بھی خیال ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.